ଓ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक प्रणाम करुचे। उपस्थित प्रेम स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी प्रणाम करुचे। आज नवेम्बर 30 तारीख 2025 मसीहा रविवार। हिंदू धर्मर सार कथा हेउचे चित्त शुद्धि। वास्तव रे हिंदू धर्मर सार कथा को कि ठीक भाव बुझी न पारि विभिन्न प्रकार उपासना करते। जेते प्रकार उपासना आपण करंतु, ओषा करंतु, व्रत करंतु, पर्व पर्वाणी करंतु, किछि जाए आसे नहीं जदि आपणकर मनर शुद्धि मनर पवित्रता नहीं। सेतिलागी कुआला हिंदू धर्मर सार कथा होउछि चित्त शुद्धि। आपण माने जेतबेले सुनुथेबे भाबुथेबे चित्त शुद्धि कौन? चित्त गोटे वार्ड सेटा कौन? मनर चारिटा अवस्था। फर्स्ट है मन, मन पर है बुद्धि, बुद्धि पर है अहंकार, अहंकार पर है चित्त। आमर जीवनर समस्त दैनंदिन घटनावली जहाँ घटुचे ता आम भितरे अधिकांश कथा स्टोर होइके रही जाउछि। आउ अनेक कथा को आमे भूली जाउचे। से जोटी स्टोर ही रहुछि ताकू चित्त कुआ जाए। जहाँ स्टोर होई थाए पुणी आमे मने पकईले से कथा को भाविले से दिन घटनावली को चिंता कले आमर कौन हुए पुणी से सब क्षरण हुए। आमे अनेक भजन शिखीचे, अनेक कथा शुणीचे, कौ दिन कौन घटना घटी कि भजन आमे मुखस्थ करथिले से सबू आम भितरे रही जाइछि। खाली भल कर्म कले से गुड़िक भी रोचे, खराब कर्म कले से गुड़िक भी आम भितर रोचे। तेणु जहाँ आम भितर रोचे पुणी समय आसिले ता आम भितर क्षरण होची बा बाहरुची। जेतबेले बाहर के आमे क्रिया करूचे बा कार्यटा करूचे, जहाँ आम भितर अच्छे ताहा क्षरण हम ताही बाहर। देखंतु समस्त मनरे गोटे अशांत अवस्था रहुछि। समस्त भितरे अस्थिरता रहुछि, समस्त भितरे चंचलता रहुछि,
समस्त भितर दुख रोचे, समस्त भितर जंत्रणा रोचे, समस्त भितर कष्ट रोचे, समस्त नैराश्य भाव आसूची, समस्त भितर विषाद रोचे, विषाद रोचे। केबे आपण माने डीपली भाविकी देखिचंती ये सब कथा बाहर आसूची ना मो भितर आसूची? देखिबे ये सब कथा ही भितर आसूची, बाहर आसूना। भितर बोले कोठी आसूची? पाटरू आसूची ना छातीरू आसूची ना पेटरू आसूची ना हाथ गोड़ू आसूची? आपण देखिबे सब कथा आपणकर ब्रेन भितर ही आसूची। जदि ब्रेन विषय आपणकर ज्ञान थिबो, ब्रेन टा कौन, केतटा भाव विभक्त, केतटा ग्लैंड रही, कौटी कौन कौन सब रही। मुनि ऋषि माने कौन से शास्त्र अध्ययन करनथिले, सेतबेले एते विज्ञान नथिला, से माने प्रज्ञानर अधिकारी हेतिले। से माने साधना करी तांग मन को शुद्धि पवित्र करी आज्ञा चक्र रे दृष्टि को स्थिर करुतले, सेठी फोकस करुतले, से जगह को से कंसंट्रेट करुतले, चाहिकी बसुतिले। सेठी आज्ञा चक्र अच्छे, जहाँ को विज्ञान कहूचे पिट्यूटरी ग्लैंडटा सहित आज्ञा चक्र पूरा कनेक्शन अच्छी। पिट्यूटरी ग्लैंड को अनेक आज्ञा चक्र कहते। विज्ञान कहूची ग्लैंड, किंतु आध्यात्म ज्ञान कहूची सी गोटे पॉइंट, गोटे बिंदुटाए, गोटे पॉइंट, गोटे बिंदुटाए। सेटा स्थूल शरीर रे नहीं, समस्त चक्र गुड़िक शरीर भितर सूक्ष्म शरीर रे अच्छी। पुणी शास्त्र अध्ययन कले बा साधना कले देखा दउची ये समस्त चक्र गुड़िक गोटे ब्रह्म नाड़ी जे मूलाधार बाहरी स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रा भेद करी परमात्मा परम ब्रह्म पाखक जाए। कथा शुणिले आपण मानक विश्वास लगुन थब, सतरे गोटे सूक्ष्म नाड़ी एते सूक्ष्म जे ताको कई देखिपारे नहीं, विज्ञान भी जानीपर नहीं। से सहस्रा भेद करी परमात्मा परम ब्रह्म पाखक जाए। जिते प्राणी अच्छन्ति समस्तंकर ब्रह्म नाड़ीटा तांकरी पाखक जाए। जदि आपण भाविबे किछि बुझीपारे नहीं, किछि जानीपारे नहीं। गोटे छोटिया कथा, आपणकर मुंड भितर ब्रेन रे जाऊ कहउचंदी मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क बा जोटी चित्तर स्थिति मिड ब्रेन रे कोटि कोटि जन्मर वृत्ति, कोटि कोटि जन्मर वृत्ति, शुद्ध वृत्ति, अशुद्ध वृत्ति, पाप वृत्ति, पुण्य वृत्ति, भल वृत्ति, सरल भाषा रे कहले मंद वृत्ति आपण भितर अच्छे। आपण देखंतु बसिचंती केतबेले को थॉट्स आसुची बा को चिंता आसुची आपण किछि जानि ना, किछि जानि ना। आपण मनरे गर्व करूचंती, अहंकार करूचंती, से भी गोटे गोटे वृत्ति। गर्व गोटे वृत्ति, अहंकार गोटे वृत्ति, मु मध्य गोटे वृत्ति। ताले वृत्तिर संख्या केते? शास्त्र रे कहिछि वृत्तिर संख्या अनंत, वृत्तिर संख्या अनंत, जार आदि अंत नाही। किए जानिच केतबेले को समय रे को चिंता आसीबो? मनरे प्रश्न उठे,
आपण माने कहती आमे सबु जानिचु मु सबु कहि परिबि मु त्रिकालज्ञ सामान्य टिके ज्ञानर अधिकारी हेले मनुष्य भितरे केते जे अहंकार फुटी उठुची ताकू आउरी सरल भाषा रे कहिले केते जे वासना कामना फुटी उठुची आउरी सरल भाषा रे कहिले केते जे चिंता खेरण होउची केते चिंता खेरण होउची मेनी मेनी थॉट्स मिलियन मिलियन थॉट्स कोर कोर थॉट्स आसुची किंतु तुमर ता ऊपर अधिकार नाय अच्छे कि वर्तमान जो चिंता आसुची तापरे को चिंताटा आसीबो तमे कहि परिबो समस्ते कहती ध्यान कला बेले मो मन बेसी अस्थिर होउची मो मनर चंचलता आसुची ना तो मनर सब बेले अस्थिरता अच्छी चंचलता अच्छी कारण नथला पुणी आसला कि ध्यान समय आसला कौन अलग समय आसला नहीं तार कारण कौन तो माइंड को तो मन को गोटे निर्दिष्ट वृत्ति रे एंगेज कर जहाँ फल अलग वृत्ति बा अलग थॉट्स आसिया को सुजोग पाऊना बुझी होते तू समस्त वृत्ति मन को हटौचु मान जो जो एनगेज रे अच्छु से एनगेज रु मन को हटे दौचु तो मन पावरफुल हो जाउछि जेतेबेले मन पावरफुल हो जाउछि से कौन करुछि जहाँ जहाँ तुम भितरे तुम तुम बस्ता भितरे बा तुम कोथळी भितरे बा तुम मुणी भितरे अति कंचा उड़िया तुम बैग भितरे भारी बढ़िया जहाँ अच्छी भाला गोटाए परे गोटाए परे गोटाए परे गोटाए परे जेमती पेड़ी रे साप अच्छी गोटाए परे गोटाए गोटाए परे गोटाए बाहरुची जेतेबेले भल वृत्तिटे बाहरुची भारी भल लगुच जेतेबेले गोटे खराब वृत्तिटे आउची नेगेटिव चिंता थॉट्स आसुची बा नकारात्मक चिंता गोटे आसुची कदर्य चिंता सब आसुची आपण समस्तଙ୍କର अभिज्ञता अच्छी सेतेबेले आपण मनटा भाराक्रांत हो जाउची कष्ट हो जाउची केई मारी नांती केई खराब कथा कहि नांती केई कटु कथा कहि नांती केई किछि आपण को धार धारी नांती किंतु मुहटा एते बड़ होउची कांद आखिरु आसुची आ दुख लगुच जदि से समय किए कथा पदे कहूँ नाई मनटा मोर भल नहीं मु तुम सहित कथा हेबी नहीं जिते पचारे कौन कथा बाहरुची कथा बाहरु ना मु कथा हेबी नहीं बुझीपारुचंदी ये नाटक सबु बेले चली तेणु से कहुई हिंदू धर्मर सार कथा होची चित्त शुद्धि तेणु आम चित्तरे जो अशुद्धि गुड़िक रही नकारात्मक चिंता गुड़िक रही जो विषय चिंता गुड़ाक रही कामना वासनार चिंता गुड़िक रही जहाँ आमको भाराक्रांत कर दौची जहाँ आमको विषाद दौची जहाँ आमको दुख दौची जहाँ आमको कष्ट दौची जहाँ आमको जंत्रणा दौची जहाँ आमको प्रसन्न रखौ नहीं आनंद रखौ नहीं जीवन सरी सरी जाऊची आपण जेती घंटा सोई नांती सेती घंटा भितर देखंतु आपण केते समय प्रसन्न रहिचंदी केते समय आनंद रहिचंदी केते समय आपण मन को ईश्वर पाखरे बा गुरु पाखरे बा सत पाखरे बा इष्ट पाखरे मन को थोई देइचंती पुणी बड़ आश्चर्य कथा जो चिंता आमको दुख दौची जो चिंता आमको कष्ट दौची जो चिंता आमको जंत्रणा दौची जो चिंता कला परे आमे भावुचे
ମାନେ ये चिंता हमको दुख जंत्रणा कष्ट दब पुणी आम कौन करुचे ना से चिंता को करी बसुचे से चिंता को आम करी बसुचे से चिंता कौन करुची ना सबू आम भितर स्टोर होके रही जाउछि। देखुना आपण पचरा अब नवेम्बर 30 तारीख सत्संग आपण जाइथिले ना हाँ कौन सेठी घटना घटिला ना यही भली जहाँ जहाँ घटना घटी आपण ताकू प्रकाश कले कौन बाबा प्रसाद खाया को देले बा आश्रम रे प्रसादर आयोजन होता सबू कथा आप डिटेल कहले एरा कोड थला गोटे मेमोरी भितर रोचे ना से मेमोरीटा किए चित्त तेणु मन बुद्धि अहंकार चित्त समस्तंकर मनटीए रही मन पुणी 5 भाग विभक्त कुमन सुमन मन अमन विमन मन कुमन सुमन विमन अमन मन कुमन सुमन अमन विमन 5टा मन रही गोटे मन को पुणी भाग भाग कर दिगला 5टा मन ताकू जदि 2 भाग विभक्त करदे भारी भल कौन ना गोटे कुमन गोटे सुमन तो 2 भाग विभक्त कर दे कुमन गोटे सुमन आम साधना करुचे ध्यान करुचे कौन पाई ना मन को अमन रे परिणत करने जितेबले सुमन हम से सुमन हेले कुमन रु सुमन को आसब जिते सुमन हम से साधना आरंभ हम जितेबले कुमन रु सुमन को आसब साधना हम जितेबले तुम मन रे कुचिंता अच्छी तुम कौन साधना करुच से शास्त्र लेखा अच्छी मन हराए जाकू से जाए हारी मन को हराए जिए विजय ताहारी मन हराए जाकू देखंतु तुम भितर सब प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चली जिते एकुटिया बसुच कौन सी वर्क एंगेजमेंट ना एकुटिया बसी जाओ तुमर जी जी जहाँ सहित क्लोजनेस थब जहाँ को तुम भल पाई बसी तार तुमर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चलो प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर हम ये प्रश्न आसव भितर ये उत्तर आसव भितर अनुभवी जाने विभिन्न प्रश्न उत्तर चलो तुम चिंता कर अरे मु तो जड़े पुणी प्रश्न करुच्ची किए उत्तर दौचे किए पुणी उत्तर दौची प्रश्न करुच्ची उत्तर करुच्ची सब बेले तो खाली कथबार्ता 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 जितेबले तुम्हें जहाँ कथा भाविल माने तुम्हें भाव कौन सी तो आसूची तुम जिते चाहब ये सब किसी न आसंता कि मुझे चुपचाप बसती सी कौन से कथा शुणव सी से कथा शुणव नहीं पवन प्रवाहित तो होची माने ढेउ आसव समुद्र सेटा तो सृष्टिर भगवान को सृष्टिर सेटा नियम आउ कौन जितेबले पवन शीत दिने देखिए पवन कम प्रवाहित हुए आपण समुद्र कूल जाए देखिए शांत भाव ढेउ आसुथब चली जाओ तो ढेउ आसुथब चली जाओ से गोटे कूल बाड़ी हुए कारण पवन प्रवाहित तो शीत दिन एत न थाए वर्षा दिने पवन प्रवाहित हुए बेसी आ खरा दिने पवन प्रवाहित हुए बेसी सब न्यूज घन घन कहे आज 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर पवन प्रवाहित हम शीत दिने केतबले न्यूज कही आज्ञा आज 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर पवन प्रवाहित हम ये कथार जना पड़ुची आम भीतर जो ढेउ उठुची तरंग उठुची जहाँ भितर वर्षा अच्छी ग्रीष्म अच्छी तार ढेउ संख्या बेसी अर्थात जहाँ भितर श्वास प्रश्वासर गति जिते जोर प्रवाहित होउची सेते ता भितर कौन होउची ना तरंग उठुची कोउटी ना चित्त रूपक समुद्र रे चित्त रूपक सागर रे
जो ढेउ आसूची से ढेउ द्वारा कौन होउची ना तुमर तरंग उठा पका कौन मु करी आश्रम रहिले कौन मंदिर गले कौन आओ गंगा कूल रे बसिले कौन हिमालय गले कौन अरे तू जो ठीक जा तो मन तो ते चिंता उठा पका करुची आ कौन गोटे कथा कहती ना जेणे घेणी तेणे जा भाग्य गिनी बुलू था तू जुआड़े जाऊचु जा तो भितर जा उठिबा कथा से उठिब से में जमा बंद हब नहीं एग्जाम्पल टी तीर्थ करी गले कि गोटे नुआ जगह को पिकनिक स्पॉट बुलिया को गले कि गोटे भल खाद्य टे खाइले कि भल परिवेश टे देखिले कि भल कथा टे शुणिले किछि समय पई गोटे स्थिर अवस्था शांत अवस्था किछि समय लगुच लगिला तो जेतबे तुम से परिवेश निवृत्त हो गला इरी बा जो ढेउ को से ढेउ जो कथा को से कथा जो स्रोत कूल माड होता से आपण मान ना हो नहीं हिमालय गल सुंदर केदारनाथ कि मनोरम परिवेश देखिल भाविल चित्तपूर्ति मोर निरोध होगा बस शांत होगा किछि हेला ए कथार सार कथा होउची आम मन सुमन रे परिणत हेलानी कि आम मन सुमन रे परिणत हेलानी कि सुमन बोइले मु केवल कहि गोटे भजन अच्छी बाबा तो भजन पिला दिन अनेक शिखी भूली जाइछंदी सुमन आरे मोबल कर कौन सुसंग कौन सतपथरे जाओ सुमन आरे मोबल कर गोटे भजन अच्छी तेणु मन सुमन है सुचिंता करू ना कुमन रे रही जाउछ खराब कथा गुड़ाक भावुछ जहाँ भितरे खराब चिंता स्टोर होती जो खराब चिंता स्टोर होती जितेबले से सत्संग शुणी कि गुरु को सानिध्य रे आसी कि क्रिया जोगर कि जेकोसी संप्रदाय विषय ज्ञान लाभ करी जेतेबले से प्रोग्राम पुणी चित्त को दब मेमोरी की दब जहाँ शुणुचा सासादी मेमोरी की पलाऊँच ना सब कथा नगले तो किसी मेमोरी स्टोर होगी रोची जदि तार संख्या अधिका थब पूर्व जन्म जन्मांतर संस्कार मेमोरी जदि फुल थब ये जेतबले जीव आउ कौन से लोड नब कि 5G तो ये बापा फुल हो जाइए ये जितेबले लोड करुच आउ से नौ नहीं नाई रे बापा तुम कथा मत शुभु नाई कौन जिते लोग बसीच समस्त को आम कथा शुभु नहीं कहीं ना जहाँ मेमोरी फुल हो जाइए आ कौन से नब ना तो मन तो रहू ना अरे ठीक अच्छे तो जदि एक कथा मन रहू ना तो सब कथा मन रोचे ना यही कथाटा मन रहू ना आउ जदि गाली देइछि कटु कथा कही तो पाखु केबे पैसा नहीं आसी तोर मोर झगड़ा है ठीक मेमोरी काम करिवो ठीक मेमोरी काम करिवो जितेबले बाबा उपदेश देइछन्ती टेक्निक कथा कही गीता भागवतर श्लोक कथा कही कहीं ना मेमोरी से लोड है कौन है ना जन्म जन्मांतर को थॉट्स को चिंता आम मेमोरी रे अछि तेणु बाबा पदे कथा कहले हिंदू धर्मर सार होउची चित्त शुद्धि तेणु केमी आग मन तापर बुद्धि तापर अहंकार तापर चित्त ए कथार उत्तर लास्ट को रहिबो तेणु कुमन सुमन को कर सुमन हेले मोबल कर सुसंग सतपथरे कौन जाओ आम कौन सुसंग करुचे आमे कौन सत्संग करुचे सुंदर रूम पड़ी भल खाइबा पीवा को दिया जाउची सुंदर भजन कीर्तन आमर होउची किंतु मन पौनी कारण कुमन रे आम मन अच्छी टे शोई पड़ा टिके टीवी देखिबा टिके मोबाइल देखिबा टिके घुमेइमा
कि एते परिश्रम करी जाऊची कारण से सब्जेक्टा यदि जन्म जन्मांतर तुम सत्संग रे बसी आसीच सत्संग करिच साधु संग करिच से जिनिस तुम मेमोरी भितर अच्छी जितेबाला यही प्रोग्राम आसब पुणी से प्रोग्राम नहीं चली से मेमोरी ए प्रोग्राम को नहीं चली इच्छा हम ना मुझी सत्संग शुणमी जिते रात्रि हो पछे मुझी से स्वार्थ खोजब ना आतेबले सब नकारात्मक चिंतार मेमोरी परिपूर्ण चित्त परिपूर्ण ही अच्छी से विचार आरंभ कर गले केते समय काटिया को पड़ो बसवा को पड़ो परिश्रम मत करिया पड़ो कौन खंडे प्रसाद खाइले मिल आम घर प्रसाद भल खाई शोई पड़ा मन हराए जाकू से जाए हारी मन को हराए विजय ताहारी तम मन तो मुझे कौन कला ना सुंदर भाव बुझेदेला सुंदर भाव कहीदेला सुंदर भाव उपस्थापना कला सुंदर भाव पुणी विभिन्न शास्त्र विभिन्न लोकंर एग्जाम्पल आनी दबार थोईदेला कहीं सी तो धर्मपथरे जाइला सी तो सत्संग करने जाऊला तार कहीं विपद पड़ा ओह ये मन इति चतुर मनर चालाखी की जाना भारी कष्ट सी एमती बुझेदब सी तो सत्संग कर जाऊला ता पुओ कहीं मरला ता झील कहीं मरला अरे सत्संग करने जाइला कौन पुओ झील मरवा को बंद करने को सत्संग जाइला कौन बड़ लोक हाँपाई सत्संग जाइला कौन तार देह भल हो जावाई से सत्संग जाइला मन को शुद्धि करने पवित्र करने निर्मल करने तेणु हिंदू धर्म सार कौन होची ना चित्त शुद्धि आग तो मन शुद्धि नहीं चित्त केमिति शुद्धि हम तेणु ये मन ए जन्म रे सुमन रे परिणत हम तो सत चिंता करिबा सत कार्य करिबा सत आचरण करिबाटा होची सुमन सत चिंता करिबा आमे ईश्वर चिंता को बा भगवान को चिंता को बा गुरुदेव चिंता को सत चिंता कहते सत कार्य ईश्वर आमको जो निर्देश देइचंदी शास्त्र सम्मत गीता भागवत जहाँ आमको निर्देश मिली ताको अक्षर अक्षर पालन करिया को कौन ना सत कार्य बा ईश्वर को पिता अर्थे जो कार्य करा जाए ताको सत कार्य कुआ जाए आमे कौन ईश्वर को पिता अर्थे कार्य करुचे आज जने भक्त घर को आमे माने संध्या बेले जाइथिलु तांकर मिठा पणा भोजी भात किते कौन खाइबा पीवा सबू चली आमे जोठिका जाऊ तांको ठाकुर घर को जाऊ ठाकुर घरटा आग देखू जदि से परिवार रे ये गप कहानी नुहे जदि ठाकुर घर ठीक भाव में सजाई अच्छी ठाकुर प्रसन्न देखा जाउचंती ठाकुर को देखिले गोटे भाव होउची ठाकुर घर ठीक भाव में रही कि गुरु घर ठीक भाव में रही आपण जानिबे ये लोक भले अच्छी यहाँ शिखतु आपण मैंने आपणकर ठाकुर घर गुरु द्वार जोटी गुरु बसी गुरु भगवान अच्छा सिटी पूरा परिष्कार परिच्छन्न ठाकुर को देखिले मन प्रसन्न हो जाऊँगी आनंद होउची एवं बसी देखिले मन हो बसी पड़िया को ऑटोमेटिक भाव आसिले आखि बंद हो जाऊँगी आ मनरे कौन सी चिंता और किसी हो ना भल लगुच चिंता न हबाटा तो भल लगे चिंता हबाटा तो खराब लगे आपण किंतु जापर सी मत खराब लगिला सी मत भल लगिला अरे भल मंद जे तोरी भितरे तो मन खराब हबारु से तते खराब लगिला तो मन भल हबारु तोते से भल लगिला खराब भल तो मन उपर निर्भर करुची खराब भल अलग लोक उपर किछि निर्भर करूनी अति सूक्ष्म कथाटीए आमे सेठी देखिलु ठाकुर जेमती बेरूप होई बहिचंदी सतरे आंक घरर
गोटे मली मुंडिया मूलिया ठाकुर समस्त ड्रेस तांकर किछि ना समस्त 50 प्रकार केते प्रकार तुम आइटम ना 25 प्रकार ठाकुर पाई कौन ना ई कदली जे ताकू छड़ेले भारिबो कि न भारिबो से चोपा को छड़ेले ता भितर भारिबो कि न भारिबो से पुणी कोटी थुआ चिंता करूँ समालोचना होनी कथार आप शिखिबे जार जेमती भाव तार सेमती लाभ एवं ताकू छड़ेले भारिबो कि न भारिबो एवं से कोटी थुआ आम खाद्य फ्रिज रे रहिबो पुणी बंधा कि खाद्य पर आउ गोटे पात्र आउ गोटे कभर रहिबो काले कौन पड़ीजिवो एबे पानी बाबा थुआई गोटे एत बड़ कभर थुआई काले पोक कड़ माड़ हो पड़ीजे कि बुद्धिमान शिष्य भक्त तांकर भोगटी तले फोपड़ा है ठाकुर कलिजुगर एभली गुरु एभली साधु सन्त तांको एभली कमेंट क्रिटिसाइज लोक माने करूचंती माने समस्त कथा बाबा जन को आक्षेप करी कथा कहूना अरे टिके कम टंकिया सेव दौनु कहीं ठाकुर बारे भोग हम सत्य घटना आ पुओ खाइब कि झील खाइब कि स्त्री खाइब कॉस्टली सेवटा दियो से टोका खाइब नहीं भल सेवटा हेले से खाइब ए मन सुमन रे परिणत हम समस्त कथा ये जड़े जड़े किए व्यतिक्रम अच्छा ना ठाकुर कॉस्टली सेव नेबी काठिया कदली नेबी सुंदर पात्र रखी मो प्रभु को अर्पण करी मन रखु गोटे बढ़िया कथा जहाँ ठाकुर परिष्कार परिच्छन्न ठाकुर सुंदर भाव में सजा अच्छा ठाकुर पर धूप दीप लगुच ठीक टाइम भोग लगुच ठाकुर को सुंदर वस्त्र पिंधे दि जाइए ठाकुर को फूलमाला दि जाइए देखिए से परिवार दुख जंत्रणा कष्ट केबे आसीबो नाही बाबा क्या क्रिटिसाइज कले नहीं कमेंट कले नहीं बाबा तुम शिक्षा देले तुम्हें कौन तुम ठाकुर प्रति गुरु प्रति भाव रखीच तुम गुरु को केते भल पाउच गुरु को कथार केते श्रद्धा करिच गुरु को केते भगवान बोली बुद्ध करिच जी जमती भावुची तार सेमती फल ये कथा कहबार उद्देश्य मन कौ अच्छी ना सु अच्छी कुमन ना सुमन सुमन हेले प्रसन्न हम कुमन हेले प्रसन्न हम नहीं मन तुमको से बाट देखब नहीं बुद्धि देखब नहीं तेणु मन केमिति सुमन रे परिणत हम साधना करिवो अमन रे परिणत हम बाबा से कथा कहिबे मन पर कौन आसूची ना बुद्धि देखो बुद्धि की दुई भाग रे विभक्त करूँ बेसी कले आपणकर मन रही ये गोटे कथा मन पड़े अनेक प्रवचक अच्छा अनेक वक्ता अच्छा अनेक साधु सन्त माने कहउचंती बाबा क्या समालोचना करूना समस्ते शास्त्र अध्ययन करी कथा कहउचंती किए साधना करी अनुभवर कथा कहूची नामाचार्य बाया कहते पाठ पढ़ी छाड़ अनुभव थे कह तोर जदि अनुभव अच्छी तू बसिकी कह से कथार प्रभाव लोकमान उपरे गोटे विराट प्रभाव पकड़ आम भितर कुबुद्धि अच्छे सुबुद्धि अच्छी कुबुद्धि केते कुकार्य आम कर पकाउचे केमिति कहबी इलेक्ट्रिक आम जालुचे कौन बुद्धि कले मीटर रीडिंग कम हम कौन कले मुझे लोक को ठकीदेवी बुद्धि कौन कले मु चालाखी करी बुद्धि खटेला आज जीवी नहीं काली जीवी चालाखी खटेला बुद्धि खटेदेला जदि बाबा पचारि मु गोटे कथा कहीदेवी बुद्धि प्रयोग करुच्ची कुबुद्धि कौन कले मु 5 टंका जिनिस को 10 टंकार बिक्री करी एटा कुबुद्धि नुह कि
कौन कले कंट्राक्ट आनी ठकिबी कौन कले मिसई देले मुगरे कि चाउल बाली गुड़ी 10 केजी मिसई देले 10 केजी पैसा बाहरी पड़ो कहीपरबुनि आम एत कुबुद्धि अच्छी क्षीर रे कौन मिसई देले कि कौन मिसई करदे गोटे क्षीर हो कौन घीरे मिसई देले सेटा मोर अधिका टंकार बिक्री हम कि पेट्रोल कौन मिसई देले कि डीजेल कौन मिसई देले सेटा गोटे परिणत हो तेणु कौन करुचे आम नहीं कुबुद्धिटा आम भितर रोचे प्रत्येक क्षेत्र में केमती कथा कहीकि मु ठकिकी 2 पैसा रोजगार करी कुबुद्धि सुबुद्धि आसिले ये नकारात्मक चिंता आसब ना केबे आसब ना केबे मनरे नेगेटिव थॉट्स आसब ना आपण सब बेले ना मु 5 टंकार किणी 5.5 टंकार बिक्री करी मु इलेक्ट्रिक जी कंज्यूम करुँची से मु बिल देवी मु 6 घंटा खटिली 8 घंटार पैसा देवी ना मोर बिजनेस करुँची जी प्रॉफिट मुझे नेबी से चलि एटा हूँ सुबुद्धि किंतु निजको समीक्षा कर देखु आपण भितर कुबुद्धि चित्तरे केते अछि सुबुद्धि केते अछि जा अछि से केमिति केमिति बाहरुछि मन चिंता करे बुद्धि निर्णय करे मन चिंता करे बुद्धि कौन करे ना निर्णय करे आश्रम को जीवी बाबा पाखु हाँ केमितिया ड्रेस पिंधि जा बा छिटमिट पिंधि दे जीवी कौन असुविधा अच्छी जदि शोधिबे आउ थे जीवी ना कौन असुविधा मोर से कौन करेंगे मोर से कौन करेंगे कह तो आना तो मोर भल समय जाऊला टंका जाऊला गाली शुणुली आउ तो मिलबनी आहा कि बढ़िया कथा किए कहला ना बुद्धि ए कथा कहूँ मन चिंता कला ना पिंधिदेले कौन बुद्धि कहूँ पिंधुनु पिंधि कौन करवा कमला नवा भल कमला न माने टी 20 टंका कम थब नवा बाबाजी कौन खाऊ से ठाकुर खाऊँ ना ठाकुर खाऊ ठाकुर ता अंडरे पाठ पढ़ी ठार बुद्धि शिखी ताठू कान मोड़ा भी खाई आम मानकर केमती बुद्धिटा मन कहला कमला किणी मन से रहीगला मन आगू को जापे ना मन कहला जा से आउ कहबनी किसी से चिंता कर निर्णय केतबले जीवी टाइम देखिकी जीवी प्रसाद पाए टाइम रे पहुँचबी आगुरी जा कि भोग उपास से बस बुल निजर दैनंदिन कथा गुड़ाक आप जापारूना अति बढ़िया कथा यही कथा को जब करेक्शन कर दिज्व तेल चित्त आमर शुद्धि चित्त शुद्धि हेले आमर कौन हम ना आमर भगवत दर्शन उपलब्धि प्रत्येक समय हम कौन जदि सबु शास्त्र कहूँ ईश्वर सबु स्थान सबुठारे सबुठी विद्यमान गॉड इज एवरीवेयर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठन्ति भ्रामयन् सर्वभूतानि चंद्रारूढ़ानि माया यदि ईश्वर सर्वभूतानां एटा कौ श्लोक भगवत गीतार 1861 श्लोक जेतु सबुटी ईश्वर विद्यमान अच्छन्ति सबु ईश्वर सर्वभूतानां ये कथार सर्वभूतानां जदि आप चिंता करेंगे सबुरी भूतरे ईश्वर अच्छे सबुरी भितर ईश्वर जड़ ठारू चेतन पर्यंत हृदयेषु अर्जुन तिष्ठन्ति हृदय अवस्थापन करुचंदी भ्रामयन् सर्वभूतानि समस्ते भ्रमरे पड़ी बुलुचंदी ईश्वर कोउटी अच्छन्ति सबुरी भितर सबकिछि ईश्वरमय ताले ईश्वर कोउटी लुचि नाहांती कोउटी लुचि नाहांती ईश्वर सबुठी अच्छन्ति ताले आमे ईश्वर को काहे की दर्शन करि पारुने
आमे भ्रमरे पड़ जाइए आमर भ्रम किए भ्रम होइछि ना तुम मन मन कौन है ना कुमन रे परिणत होइछि जदि सुमन रे परिणत होई गुरुदेव जो टेक्निक देइचंती जो क्रिया अभ्यास आमको शिखई जप आ ध्यान सबु संप्रदायर टेक्निक होची दीटा जप आ ध्यान जप ध्यान बिना संजोग नाई भगवान को उपलब्धि मार्ग उपलब्धि अनुभव करे मार्ग होची जप ध्यान किंतु कौन हुए जप ध्यान कले भगवान को दर्शन हुए नहीं भगवान को उपलब्धि हुए नहीं जप ध्यान कले कले भी हुए नहीं केमती ताले कौन एटा भूल आकु कले कौन हुए ना चित्त शुद्धि हुए भल भाषा कहले मन शुद्धि हुए मन पवित्र हुए जिनी मन शुद्धि पवित्र हेले प्रत्येक वस्तु आपण देखिबे ईश्वर स्पॉन्टेनियस बोध हम जमती मलिया दर्पण रे आपण मुहटा देखा जाए नहीं देखा जाए कि गोलिया पानी रे मुहटा देखा जाए कि पानी जदि हलुथब चहलुथब जोरे प्रवाहित होथब मुहटा देखा जाए कि तीनटा कथा तेणु मनर जिते मली होगा कुमन रे परिणत है मन गोलिया होगा मन कौन है बारंबार श्वास प्रश्वास आम द्रुत गति रे प्रवाहित है सेतबले आपण निजको देखिपारे नहीं निजको चिन्ह पारे नहीं निजको जानी पारे नहीं कौन भाविबे ना मु गोटे पर्सन किंतु ता नुहति गुरुदेव इंग्लिश रे कहते यू आर नॉट यू आर सोल तुम्हें तुम्हें नुह तुम्हें होच आत्मा समस्त एक कथा कहउचंदी बाबा कहउचंदी आपण कहउचंदी शास्त्र कहउची तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म रियलाइजेशन कहीं नहीं रियलाइजेशन कहीं नहीं को दिन रियलाइजेशन हम छाड़ से कथा ये मन यही जन्म रे शांति टिके पाइबो आनंद टिके पाइबो व्यस्त हब नहीं चंचल हब नहीं क्या को खराब दृष्टि देखिब नहीं क्या को खराब कथा कहब नहीं समस्त को टिके आनंद पाइबो समस्त को टिके प्रेम दब प्रेम करिबो हब कि हाथ माने छाती रे मारी मुंडरे मारी कहल दिने मो मन शुद्धि पवित्र जीव जो मन रे कहा प्रति जड़ ठारू चेतन पर्यंत कहा प्रति खराब भावना रहिब ना ईश्वर तो दर्शन बहुत बड़ कथा भगवान दर्शन बहुत बड़ कथा भगवान सहित मिसिबा बहुत बड़ कथा भगवान को सहित एककार होइजिबाटा बहुत बड़ कथा यही जन्म रे तमर जो गोटे इंद्र मन षष्ठीन्द्राणी पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम जोगरे कहुची ये जो इंद्रिय 10टा को इंद्रिय को परिचालित करुची से 4टी सोपान तार अच्छी चारिटी थाक गोटे मन ता ऊपर थाक है बुद्धि ता ऊपर थाक है अहंकार ता ऊपर थाक है चित्त तेणु हिंदू धर्मर सार हूँ चित्त शुद्धि से शुद्धि केमिति हम बाबा तारी पर आगे कहे आग बुद्धि शुद्धि हम नाई आश्रम को जीवी खाली हाथ में जीवी नहीं बाबा फूल ने भल फल मार्केट रु बुझी 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 मो गुरु मु किणीमी जमी सबरुणी मातंग ऋषि कही चाहिए प्रभु श्रीराम तुम कुटीर रे पाद पकईबे कि अखंड विश्वास मंत्र मूलम गुरुर वाक्य केबे पकईबे कौन करेंगे से कथा कही ना किंतु गुरुदेव कही कौन ना प्रभु श्रीराम कही तुम आश्रम रे पादटे पकईबे गुरु को कथा कौन भूल है गुरु को कथार कौन अविश्वासी थाए से मानवा शुद्धात्मा तांको भितर कौन सी नकारात्मक चिंता नहीं मनटा नहीं जेतबेले तांको भितर जहा उठिला तांको मन नहीं तांको मन को से अमन रे
ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଅମନରେ ପରିଣତ କରିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯୋଉଠି ମନ ନାହିଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅମନ। ଏବଂ ଅମନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ଅମନ କହନ୍ତି। ତାକୁ ଅମନ କହନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଅମନରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କହିଦେବେ ତା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ସତରେ ବାବା କଣ ଏ କଥା ଯାହା କହିଲେ ଇଏ କଣ ସତ୍ୟ? ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ? କଳ୍ପନା ପଛେ କାଳ ଥାଇ ପ୍ରାଣିତା ଜାଣି ନପାର। ଯାହା ଭାବିବୁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ତା ସାଥି ସାଥି ହେଇଯାଉଛୁ। କାରଣ ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଜାଣିନୁ। କାରଣ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନ। ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ କଣ ବୁଝିବ? ପୁଣି କାରଣକୁ କଣ ବୁଝିବ? ତୁମେ ତ ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖୁଛ ଫ୍ୟାନ ଘୁରୁଛି, ବଲ ଜଳୁଛି, ବାବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ କଲି, ସବୁ ତ ମୁଁ କରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ଏକଦମ ସ୍ଥୂଳ। ସେ ମୁଁଟା ଯେ କିଏ, ସେ ମୁଁଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ସେ ମୁଁଟା ମୋ ଆଖି, କି ମୁଁଟା ମୋ ପାଟି, କି ମୁଁଟା କାନ, କି ମୁଁଟା ହାତ, କି ମୁଁଟା ଗୋଡ଼, କି ମୁଁଟା ଶରୀର, କି ମୁଁଟା ପେଟ, ଜମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା ମୁଁ କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ମୋର ପରିଚୟ କଣ ପାଇଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ବାପା ମା ଏଇଆ, ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଇଆ, ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଆ, ସେଇଆକୁ ସେ ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ନୁହଁ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ନୁହଁ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁକୁ ବୁଝିନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ବୁଝିନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ତ ଜଳୁଛି ଆଉ କହିଲା ଆଉ କଣ। ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯିବ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଜଳିବ ନାହିଁ। କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ନହେଲା, ଏଠି ବା କାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ? ଲାଇଟ୍ ବା ଜଳୁଥିଲା ନା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆରେ କରେଣ୍ଟ ଏଠି କଣ ଅଛି? ଲାଇଟ୍ ତ ଜଳିବା କଥା ଜଳିବ, ସୁଇଚ ମାରିବ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। କଣ ହେଲା? ଲୋକଟା ମରିଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲା କଣ? ତା ମୁଁଟା କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ମରିଗଲା? ସେ ତ ସବୁ ମୁଁ ମୋର କହିକି ସବୁ କଥା କହିଲା, ପୁଣି ମରିଗଲା କିଏ? ତେଣୁ ଆମେ କଥା କହିବାର ସାର କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେ, ଜାଣିନେ। କାରଣ ପଞ୍ଚଭୌତିକ କଥା, ପଞ୍ଚଭୌତିକରେ ଶରୀରଟା ଗଠିତ। ପୃଥିବୀ କଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଜଳ କଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଅଗ୍ନି କଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ବାୟୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆକାଶ କଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଅନେକ କଥା ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରୁଛି। ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ମହାକାଶରେ ମାସ ମାସ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ବିଷୟରେ କଣ କେହି କିଛି ଜାଣିଛି? କିଏ କହିପାରିବ ଆକାଶଟାର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି, ଶେଷ କୋଉଠି, ରଙ୍ଗ କୋଉଠି? କିଛି କହିପାରିବ? ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ, ବାୟୁ ବିଷୟରେ, ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ, ବାୟୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆକାଶ ବିଷୟରେ କିଛି କିଏ ଜାଣିଛି? କିଏ କୋଉଠି କହିଛି ତାର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି, ଶେଷ କୋଉଠି, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କେତେ, କୋଉଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି? ସେଥିଲାଗି ଆକାଶକୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ଜାଣିପାରୁନେ, ସୂକ୍ଷ୍ମଟାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ
ସାଧନା କରିବା କୋଉଠି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ମନ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ମନ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯୋଉ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ଯୋଉ ମନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କରିବ, ପୂଜା କରିବ, ପାଠ କରିବ, ଭଜନ କରିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ବିବାହ କରିବ, ବ୍ରତ କରିବ, ଓଷା କରିବ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କରିବ, ଦେଖିବ ତମ ମନ କେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ନିର୍ମଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ କରିକି ଦେଖିଲଣି ହେଇଛି କି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କଲା, କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆସିଲୁ, ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲେ, ରାତି 4ଟାରୁ ସ୍ନାନ କଲେ, କାହା କମେଣ୍ଟ କରାହେବନି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ତୁମେ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର କରି ଦେଖ। ହୁଳୁଳି ପକେଇଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠେଲା ପେଲାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ସେ ସବୁ ନହେଲେ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ମାସଟା ଯାକର ବ୍ରତ ସେଇଦିନ ପୁଣି ମନେ କୁଆଡ଼େ ପାସୋରିଗଲା। ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ, ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରାଗଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ତାହେଲେ ମନ ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିନଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଚୋର, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଅଛି, ପୋଲିସ ଜଗିଛି ବୋଲି ଆମେ ଡରିକି ଅଛେ। ଯେମିତି ପୋଲିସ ଚାଲିଗଲା ଆମ କାମ ଆମେ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଚୋରି କଲେ, ପୋଲିସ ତ ନାହିଁ, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଚୋରି କଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଯିଏ ଚୋର ନୁହେଁ ସେ କେବେ ପୋଲିସ ଥାଉ ନଥାଉ, କିଏ ଜଗୁ ନ ଜଗୁ, ସେ ତ ଉପରବାଲାକୁ ଦେଖୁଛି ନା, ଜାଣୁଛି, ସେ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛି। ବାବା ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଲ, ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ବସୁଛି, ଉଠୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ମୋ ଅଦୃଶ୍ୟରେ, ମୋ ପଛପଟରେ କି ସବୁ ଦେଖିକି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେହି ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଘରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ, କି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ, ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ବିଗ୍ରହରେ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତି ହଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଷଷ୍ଠୀ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ? ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାନ୍ଦକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା, ସେଦିନ ମନର ଭାବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହବ। କେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ହାଫ୍ ଫଟୋ ରଖିବେନି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ହାଫ୍ ଫଟୋ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋଟାକୁ ରଖିବେ, ବଡ଼ ଫଟୋଟିଏ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଲଗା ହବ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ଅନୁଭବ କୁହା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଥିଲେ କହ। ସେଥିଲାଗି ବାବା ନିଜ ରୁମରେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ କାଳିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି, କାଳିଆ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି, ସବୁ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆପଣ ସଂଯତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ କ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଛି ବହିର୍ମୁଖୀ କ୍ରିୟା, ତା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁ ଉପବାସ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରାଯାଉଛି, କେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ପଡ଼ନ୍ତା, 5-7 ଦିନ ପଡ଼ନ୍ତା, ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାଲି ପ୍ରତିପଦ ଛାଡ଼ ଖାଇ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଚାର ହିଁ ସଂଯମର ଚାବିକାଠି। ବିଚାର ହିଁ ସଂଯମର
ଚାବିକାଠି। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲି, ଏତେ ଥର ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲି, ମୁଁ ସାଧନା କଲି, ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ମୋ ସ୍ଥୂଳରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋର କାରଣରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସ୍ଥୂଳରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି, ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲି ସେମିତି କଥା ହେଲି, ଯେମିତି ଖାଉଥିଲି ସେମିତି ଖାଇଲି, ଯେମିତି ବସୁଥିଲି ସେମିତି ବସିଲି, ଯେମିତି ହସୁଥିଲି ସେମିତି ହସିଲି। ସ୍ଥୂଳ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥିଲି ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲି, ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ସେମିତି ଚାହିଁଲି। ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଯେମିତି ଅଫିସରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେମିତି କାମ କଲି। ମୋ ସ୍ଥୂଳରୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିମେ, ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିମେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ମନ କେତେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା, ମୋ ମନର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, ବିଚାର କରୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତପସ୍ୟା କରୁନାହିଁ ବା କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାହିଁ ବା ଧ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବିଚାର ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି ବିଚାର ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୋର ଘନ ଘନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେଥିଲାଗିଲା ବିଚାର ହିଁ ସଂଯମର ଚାବିକାଠି। ସଂଯମର ଚାବିକାଠି କ'ଣ? କି ସଂଯମ? ସଂଯମ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ବାବା। କି ସଂଯମ? ନା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଅଛି, ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ସଂଯମ। କେତେଟା ସଂଯମ କହିବି? ସବୁ ସଂଯମ ଉପରେ କହିବି ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଅଛି କି? ମନ କହିଲା ଚାଲ ଚାଲ, ଆଖି କହିଲା ଦେଖ ଦେଖ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସୁଛ, ଟିକେ ଯାଉଛି ଖୋଲି ଦଉଛ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛ, ଟିକେ ଯାଉଛ ଖୋଲି ଦଉଛ। ତମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ କାପାସିଟି ନାହିଁ। 5 ଦିନ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନା ସିଝା ଖାଇବୁ, ଖାଇଲି ନା, ପାଟି ଖାର ହେଇଗଲାଣି, ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆଣ, ତେଲ ଟିକେ ପକାଅ। ଦେଖ ସଂଯମର ଅଭାବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଗୋଟେ କ'ଣ ସମୟ ସଂଯମ। ସମୟ ସଂଯମ ଅଛି। ସମୟଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମିସ୍ କରିଦେଉଛେ, ସମୟଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ସମୟକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ପାଇପାରିବେନି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କନସିୟସ୍ ହେଇନି ବୋଲି, ବିଚାର କରି ଜାଣିନେ ସମୟଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ସଂଯମ। ଅର୍ଥରେ ସଂଯମ ଅଛି। ବର୍ଷକୁ ହଳେ ଚପଲ ହେଲେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ। 4 ହଳ ଚପଲ ବାବା କିଣା ହେବ ଆମର। 3 ହଳ 4 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆମର 50 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ହେବ। କି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର, କି ପ୍ରକାର ଦାମ୍ଭିକତା, କି ପ୍ରକାର ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଛି। ଅର୍ଥ ସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ବା ମନ ସଂଯମ, ସମୟ ସଂଯମ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଯମ କ'ଣ ନା ବାକ୍ ସଂଯମ। ବାପା ଯାହାକୁ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା କହିଲା। ଗୁରୁ କ'ଣ, ବାପା କ'ଣ, ମା କ'ଣ, ଭାଇ କ'ଣ, ଭଉଣୀ କ'ଣ, ତାର ଆଉ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ। କହନ୍ତି ନାହିଁ କି ତୋର କ'ଣ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ କି? ଦେଖିଲେ ସଂଯମ ହିଁ ବିଚାରର। ତୁ ଯଦି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ସଂଯମ କରିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଯେହେତୁ ବିଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ତୁ ସଂଯମ କଲୁ। ଯେହେତୁ ତୋର ବିଚାର ନାହିଁ, ତୋର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ତା ନୁହେଁ, ତମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣଟା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାଟା କରୁଛି ତା ଅର୍ଥ ସଂଯମ ହେଇପାରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମ ହେଇପାରୁଛି, ବାକ୍ ସଂଯମ ହେଇପାରୁଛି, ସମୟ ସଂଯମ ହେଇପାରୁଛି। ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ସଂଯମତା ଅଛି? ଜମା ସଂଯମତା ନାହିଁ। କଥା କହିବାରେ କ'ଣ ସଂଯମତା ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଯମ ଜୀବନଯାପନ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଷ୍ଟୋର ହେଇ ରହୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବା ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ଯଦି ଭଲ କର୍ମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତ ମନକୁ ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ, ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ, ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ, ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା କିଛି କହନା। ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍,
जो अशांति जो दुख जो जंत्रणा जो कष्ट ये कथार अर्थ कौन तो कर्म भूल हो तोर कर्म भूल हो स्टोर होते मन पड़ुची तो दुख दौची तो कर्मटा जी प्रत्येक समय ठीक ठीक ही चलो तो विचार द्वारा देखिए ये कर्मटा को मुझे करी तो दुख कष्ट जंत्रणा कि मिलना ना आज तो मुह सुखी जाइए तो मुहरे प्रसन्न नहीं दुख अच्छी कष्ट पाऊचु क्या गाली देचु क्या निंदा करूँ क्या समालोचना करूँ एवं न करते केबे करूँ यदि सबुदिन तू भल कर्म करूँ एबे भी करुचु सब तो हसबू मु तो कार किसी करने मु तो क्या दुख देने मत कहीं दुख मिलला मु तो क्या जंत्रणा देने मु तो क्या कष्ट देने सूक्ष्म को गले ये सब कथा जाने स्थूल कथा जापर विचारटा हूँ सूक्ष्म करवाटा हूँ स्थूल करवाटा हूँ स्थूल जहाँ करुँ सब स्थूल विचारटा हूँ सूक्ष्म देखु आप जहाँ कर विचार केतबले करना मन पर बुद्धि बुद्धि पर कौन हो ना अहंकार मन बुद्धि अहंकार तापर चित्त को जीवा चित्त केमती शुद्धि हम कहवा तापर हूँ अहंकार सबु क्षेत्र रे अहंकार अहंकारटा भला सहत हता मु बाबा को 1 लाख टंका देइथिली कि कहार मुझे साहाय्य कर देइथिली कि से मत एमती कथा कहला मु गोटे एत बड़ व्यक्तित्व एत बड़ पर्सन मोर गोटे उपाधि अच्छी कि मु गोटे धनी लोक ये समाज रे मु प्रतिष्ठित ये सब अहंकार सत अहंग अच्छे अहंग दी भारी व्यक्त कर दे बेसी प्रकार अहंग अच्छी आपण मानकर मन रहिबो नहीं साधना कले ऑटोमेटिक भगवान आपन सब जणई देबे रामकृष्ण परमहंस माँ को कहले माँ मु बही टही किसी पढ़ी नहीं मु मूर्ख मु किसी जानी नहीं तू गोटे काम कर तू जहाँ शास्त्र लेखा अच्छी मते ता सार कथाटा जणई दे बुझिपारे माँ मु किसी पाठ पढ़ी नहीं मुझे पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी मु तो अक्षर चिन्ह जानी नहीं पढ़ी केमिति चाठशाली पाठ से गाँव अवधान माने पाठ पढ़ाऊे से पढ़िया को जाई नथिले नाटा को से बंगला लिखि पारु नथिले मु किछि जानी नहीं तू मते जहाँ सबु शास्त्रर सार कथाटा को तू मते जणई दे सार कथा माता को जणई देथिले से सबु शास्त्रर मर्मटा को सहजरे कहि दउथिले एवं कही माँ देख ये मन को मु शुद्धि करि परिबि नहीं मु मन को निर्मल करि परिबि नहीं मु मन को नियंत्रण करि परिबि नहीं तेते मु भजन करिबि तेते मु ध्यान करिबि तोरी सेवा करिबि तोरी पूजा करिबि मते गोटे जिनिस दरकार कोन तुम चित्त को टिके शुद्धि कर दे मो मन को टिके पवित्र कर दे मन को टिके नियंत्रण कर दे देखंतु सर्वाधिक पाप करे ये मनुष्य भितर 10टा इंद्र भितर सर्वाधिक पाप करे आखि सर्वाधिक पाप करुच्ची आखि सूक्ष्म गले मन करुच्ची किंतु देखंतु यदि आप आखि मैक्सिमम टाइम बंद करेंगे आपण पाप कर्म निवृत्त रहिबे से कह जाए तेरे साधना कला बेले आखि के बंद कर दियो सबुबले बंद कर सबुबले बंद कले देखिए आपण मन आज्ञा चक्र को पलैब मनर गोटे घर अच्छी ता घर हूँ आज्ञा चक्र जहाँ को विवेकानंद सबुले बोलुले मन चाल निज निकेतने संसार विदेशे विदेशी बेशे भ्रम किंपा अकारणे मन चाल निज निकेतने ता घर को से जाओ देखो तो आम भीतर कि विभिचार भाव आम कि गणगणिया माछी आम महु माछी नुहे आम सबुटी सतरे बसुने असतरे बसुचे सतरे बसुचे
मन को मूलाधार रखुचे, मन को स्वाधिष्ठान रखुचे, मन को मणिपुर रखुचे, मन को अनाहत रखुचे, मन को विशुद्ध रखुचे, मन को आज्ञा को नौना एबे पिया को मन है पानी दियो पीबी विचार कल कुविचार सुविचार पानी रे भल जिनस मिसिकी पी हम खराब जिनस मिसिकी भी पी हम चेनी पकईदेल खराब हो गला बड़ी की पॉइजन करदेव नहीं अत्यधिक लुण पकईदेल बड़ी की पॉइजन करदेव खाद्यटा रोसई कल लंकाटा देदेल कौन कह लंकर उपकार उपकार जिते अपकार बेसी प्रत्येकर ये संसार रे भगवान जहाँ को जन्म देइचंदी जहाँ सृष्टि करिचंदी सबु जगतर कल्याण पाई मंगल पाई इतनी कॉन्शियसनेस आसिलानी एटा भाबिलो देखिए जहाँ सृष्टि करिचंदी भगवान ये सृष्टि रे जहाँ सृष्टि करिचंदी जहाँ करिचंदी सबु जगतर मंगल पाई कल्याण पाई एक बोध है कहल हृदय खोलिकी तुम मैंने कथा जानिच विषधर सर्प सृष्टि मंगल बोली जानिच कौन मंगल कहल किति ता विषरे औषध तैरी होउची से कथा कालिया जानी ता मांसरे कौन होउची ता चमड़ारे कौन होउची ना कि मनुष्य गोटे एभली प्राणी ता विषरे किछि हो परिबो नहीं ता चमड़ारे किछि हो परिबो नहीं ता मांसरे किछि हो परिबो नहीं ता परिश्रा किछि हो परिबो नहीं ता विष्टारे किछि हो परिबो नहीं दरकारी ना बाबा ए कहले समस्त संसार भगवान सृष्टि उपकारी मनुष्य कौन कर मन को शुद्धि पवित्र कर निर्मल कर अनेक अनेक असंभव काम को से संभव कर यदि तार चित्त शुद्धि होगा जो लोकर चित्त शुद्धि होती मन शुद्धि हो जाइए से लोक कौन कर अहंकार कथा रही जाइए से जहाँ को जहाँ कहीदेव हो सी गोटे ये शक्ति एनर्जी तापर काम कर जहाँ को चाहिदब जार मंगल चिंता कर जार अमंगल चिंता कर तार भी अमंगल हो सी अमंगल चिंता केबे करि पारे ना तापई पनिशमेंट किए दियंती ताकू जी दुख दिए ताकू भगवान परम पिता परम ब्रह्म दियंती से भावे यही लोक ताकू देला गोटे सुंदर एग्जांपल लाहिड़ी बाबा बनारस रोते आम मैंने अनेक थर गलुणु केमती अहंकार फुंटी मारला आम अनेक थर गलुणु शारदा बा आम सहित थरे जाइछंती संजय बा जाइना शारदा गोटे चांस पाई ज्वर होता जाइए तांकरी घर को घर लगी टाउन रे घर से पड़ोसी घर लोकटे कौन करे ना डेली परिश्रा कले छात पर बसे लाहिडेबा घरे परिश्रा पड़े लाहिडेबा बहुत थर कहले तुम परिश्रा कर कि परिश्राटा आम जगह पर न पड़ो से लाहिडेबा को अनेक गाली गुलज कले बहुत कटु भाषा कटु कथा कहले जो माने सबुले ध्यानस्थ रहते आत्मस्थ रहते सहित युक्त ही रहते से क्या किसी कहीपारती कहीं सबुरी भितर से जन को देखती जड़े ही सबकि कर से समस्त कथा से परम पिता परम ब्रह्म को जन दौले चुप शांत ध्यान कले किछि वर्ष परे से वंशर समस्त लोक मरीगले समस्त लोक मरीगले लाडिबा अभिशाप देना मोर भक्त को जी दुख दिए जंत्रणा दिए कष्ट दिए मुझे सही पारे ना कहना भकत मो पितामाता भकत मो बंधु भकत निमंते तोर नाम कृपा सिंधु तेणु केबे साधु सन्थ जो भजनशील मन केबे दुख जंत्रणा कष्ट देवे ना तुम चित्त केतबले शुद्धि हेबन डे बाय डे बेसी कलुषित हो कुकर्म करने को बाहरी पड़
जदि तुम चित्त शुद्धि करिया को चाहुच तुम जिते पार निष्काम चित्तरे साधु संग कर सत्संगर आश्रय निय मन शुद्धि निर्मल हब कौन है अहंकार सब बड़े व्यक्ति भितर गोटे गोटे सत अहंकार गोटे असत अहंकार असत अहंकार रे मनुष्यर पतन हो जाए तार उत्थान हो पारे से जो स्तर रे थाए से स्तर रे से रहे नहीं डे बाय डे तार भावना गुड़िक विचार गुड़िक चिंता गुड़िक निम्नगामी हमें से बुझीपारे से जानीपारे कौटा को भल कौटा को मंद कौटा कले कौन घटव ये कर्म कर भगवान ताकू करेंगे से निश्चिंत भाव दुख जंत्रणा कष्ट जर्जरित जीवन जीव पुणी से संस्कार पुणी आगामी जन्म को पुणी कौन कर ये असत बाटर साहाय्य और सहयोग कर सत अहंकार मु ध्यान करे मु सात्विक खाद्य खाए मु कथबार्ता बेसी है ना मु दान करे मु लोक सत् शिक्षा दिए मु मंदिर करिछि ठाकुर पूजा करे ठाकुर को सुंदर भाव सजाए ये जो थट्स आसूचे एटा होचे सत अहंकार ता द्वारा कहार क्षति हुए ना कहार अनिष्ट हुए ना किंतु साधक तार भीतर रही जाए से उपलब्धि करें नहीं जे भगवान यू काम करुँच सब भगवान कर विचार अभाव हो जाए प्रत्येक समय भगवान तुम विभिन्न प्रकार परीक्षा ही पकाते तुम्हें केते शुद्ध केते पवित्र केते निर्मल केते प्रकृत तुम्हें सत्य को बुझी पारिच सत्य को जानी पारिच सत्य को उपलब्धि करि पारिच सत्य ही सबु किछि बा ईश्वर को बुझीच ईश्वर को जानिच ईश्वर को अनुभव करिच ईश्वर सबु किछि ये सब घटना घटिब तुमर चित्त शुद्धि परे जे पर्यंत तुम भीतर चित्त शुद्धि न होइछि मु कली सी कला राम कला श्याम कला गोविंद कला गोपाल कला जिते लोक चाह कले तुम सब कथा कहब जड़े तो कई करिछि बोली तुम्हें केबे कहि परिबनी से लगी क्रिया युग परंपरा रे कुआ हुए थार्ड क्रिया को अभ्यास कले साधक बा साधिका अनुभव करे गोटे शक्ति सब किछि करूछि जहाँ कहती बेलाल सेनर क्रिया तार सर्चक्र भेद होता है सर्चक्र भेद हेले से अनुभव करे जमती बेलाल सेन महाभारत युद्ध रे देखुथिला कौन ना ईश्वर ही गोटे चक्र कौरव पक्षर पांडव पक्ष को आउची पांडव पक्षर कौरव पक्ष जाउची से सब किछि करूची आउ केही किछि करूना तार कौन थिला ना देहटा नथिला गोटे मुंडटा थिला मुंडटा देखुला देह बोधुर जो मनुष्य अथित हम से देखिब कौन ना आत्मा ही सब कराउछंती आउ केही किछि करूना आमर तो प्रत्येक समय मूलाधार चिंता स्वादिष्ठान चिंता मणिपुर चिंता अनाहतर चिंता विशुद्धर चिंता देहटा तो अच्छी आम तो देहरे अच्छे मु तो से देह कौन आ मोर जी सी भी से देह झील मोर ता देहटा पुओ मोर से देहटा गाई मोर ता देहटा तुम कौन सूक्ष्म जाऊँ सबुर भितर से आत्माटा आत्मा न रही झील मूर्त पुओ मूर्त स्वामी मूर्त स्त्री मूर्त गाई मूर्त सबू मूर्त फूल फल भी मूर्त किछि ही परिबो नहीं तेणु चित्त शुद्धि हेले अनुभव हम गोटे शक्ति बा से ईश्वर सब करुचंती कराउचंती तेणु आम दीक्षा ग्रहण करिचे साधना करुचे केवल चित्त को शुद्धि करने पवित्र करने निर्मल करने तेणु आम भीतर सत अहंकार अच्छी असत अहंकार भी अच्छी तेणु असत अहंकार आम त्याग कर सत अहंकार रहा सत अहंकार किछि दिन रहिला परे साधना कले आमर बोधबनी सतरे मो द्वारा किछि हेनी मु मंदिर करने मु ध्यान करूनी मु ठाकुर पूजा करूनी मु दान करूनी मु सेवा करूनी
ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦଉନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦଉନାହିଁ। ସବୁ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ଖେଳା। ଏଇ କନସିୟସନେସରେ ଯଦି ରହିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ପ୍ରଭାବ ତମ ଚିତ୍ତରେ ଷ୍ଟୋର ହବନି। ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର ହବ କ'ଣ ନା, ସେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର ହବ। ବୁଝିହେଲା? ତମ ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର ହବ, ସବୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ, ନହେଲେ ସବୁ ସେ କାଳିଆ। ହେଲାଣି? ହେଲାଣି? ସେ ବା ମୋତେ ସେୟା କହିଲା, ମୋ ବୋଉ ବା ମୋତେ ଏହା କହିଲା, ମୋ ଭାଇ ବା ମୋତେ ଏହା କହିଲା, ମୋ ବାପା ବା ଏହା କହିଲା, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଏମିତି ତିରସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏମିତି କଥା କହିଲେ। ସବୁରି ଭିତରେ ଯେ କାଳିଆ କହୁଥିଲା, ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦକୁ ଫେରି ଆସିବା, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏଇ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ। ତୁ ଯଦି ଏକ ଭାବିବୁ, ବେଲାଳସେନର କ୍ରିୟା ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଆମେ ତ ଜମା କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁନେ, ପୁଣି ବେଲାଳସେନର କ୍ରିୟାକୁ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ। ଆମ ଭିତରେ ତ ଘନ ଘନ ବିଚାର ହେଉଛି, ଅସତ ବିଚାର ହେଉଛି, ସତ ବିଚାର ହେଉନି। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ତ କଲି, ମୁଁ ତ କାହା ପାଇଁ କରିନାହିଁ। ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲି, ବାବା ଭିତରେ କିଏ? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦେଲି। ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ପୁଣି କାହାର ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ଈଶ୍ୱର କାମରେ ବାବାଙ୍କର ନୁହଁ କି ମୋର ନୁହଁ, ସବୁ ଈଶ୍ୱର। ବାବା ବୋଇଲେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ବୋଇଲେ ଈଶ୍ୱର, ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରମୟ। ବିଚାର ହେଲାଣି, ଆଜି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆଉନି କିଛି ମାସ ଲୁଚିକି ରହିବା, ଆଉ ଆସିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଦବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦବା ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରି ଖଟେଇ ଦବା। ଦରମା ମିଳିନାହିଁ, କି ବିଜନେସରେ ଲାଭ ହେଇନାହିଁ, କି ଆମର ଝୁଅ ବାହାଘର ହେଇଛି, କି ସୁନା ଆମେ କିଣି ଦେଇଛୁ, ପଇସା କାହିଁ? ମନର ଚାଲାଖିକୁ ଧରିବା, ମନକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କୁମନ ସୁମନ ସୁବୁଦ୍ଧି କୁବୁଦ୍ଧି ସତ୍ ଅହଙ୍କାର, ଲେଖନ୍ତୁ ଅସତ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଆମେ ଅସତ ଅହଙ୍କାରରୁ ସତ୍ ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସିବା, କୁମନରୁ ସୁମନକୁ ଆସିବା, ଅସତ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସତ ବୁଦ୍ଧିକି ଆସିବା। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ନା, ସୁମନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଅସତ ସତ ବୁଦ୍ଧିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ସତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଚିତ୍ତ, ତାପରେ ଚିତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଚିତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, କାହାକୁ ପାଇବା ଆମେ? ସତକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଅସତକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ସତ ଅସତର ଉପରେ, କୁମନ ସୁମନ ଉପରେ, କୁବୁଦ୍ଧି ସୁବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଗୁରୁ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକାଇବା, ସିଏ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ବୋଧ ହେବ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଚିତ୍ତରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଷ୍ଟୋର ଅଛି ଘଟିବ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମନ ଦ୍ୱାରା ସବୁଟାକୁ ସେ ଠିକ୍ କରିଦେବ, ଫାଇନ୍ କରିଦେବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ, ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ମେନି ମେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବା ମେନି ମେନି ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବା ମେନି ମେନି ଅକେଜନ୍, ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାନ୍। ଅନେକ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଗୋଟିଏ। କ'ଣ ସେ ସୂତ୍ରଟି? ସବୁ ତୁମେ। ସବୁ ଆଖି ବୁଝିକୁହ, ସବୁ ତୁମେ। ତମ ଚିତ୍ତ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବେ, ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। କାହା ପ୍ରତି, ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି, ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି, ପ୍ରାଣୀ ବୋଇଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପ୍ରତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି, ଯାହା ପ୍ରତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ତମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତମ ଚିତ୍ତରେ ବୋଧ ହେଉଛି, ମୋ ଚିତ୍ତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି,
ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଖାଲି ଖାଲି ହାଲକା ହାଲକା ସବୁ ଈଶ୍ୱରମୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରମୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରମୟ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆସେ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟାରେ। ଯେ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟାକୁ ସିନ୍ସିୟରଲି ରେଗୁଲାରଲି ଫେଥଫୁଲି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ 7-8 ଘଣ୍ଟା। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ କ'ଣ ହବ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ଭାବ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରେମ ଆସିବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରେ ତୁ ହିଁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ତୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲୁ, ତୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଲୁ, ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, ତୁ ମାଡ଼ ମାଇଲୁ, ତୁ ନିନ୍ଦା କଲୁ, ତୁ କାନମୋଡ଼ା ଦେଲୁ, ତୁ ବସ୍ ଉଠୁ କଲୁ, ତୁ ତ ସବୁ କରୁଛୁ କରାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼ିବ, କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ, ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୋ ବିନୁ ନୁହେଁ, କରି କରାଉଥାଏ ତୁଇ, ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ଗୋଟେ ଦେଲା କ'ଣ କରି କରାଉଥାଏ ମୁଇଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏକଥା କହିଲେ ହବ? କରି କରାଉଥାଉ ତୁଇ, ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କେବେ ଲାଇଫରେ ବୋଧ ହଉଛି ଆଗ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏତିକି ଯାଏଁ ଯାଅ। ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ତୁମେ ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, only one sentence you will apply in your life, then your mind is complete, will be pure and perfect. You will get bliss, peace, joy, success, every sphere, every place. ତମ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଠି ବସିଦେବ ସେଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ? ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଛ, ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛ, ସେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଶୋଷ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ ପାଣି ସେ ଯାଚିକି ଦେବେ। ଭୋକ ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯାଚିକି ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବ, ତାକୁ ଖାଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିମି? ନା ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ, ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ତୁ ମତେ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁ ମତେ ଅନୁଭବରେ ଜାଣିବୁ। ଗୁରୁଦେବ ସେଇଟା କହୁଥିଲେ, ଅଣୁଯୁକ୍ତ ଭବ ଇତି ଅନୁଭବ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରି 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 ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କୁମ୍ଭକ ହବ, ତମ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ କେତେ କୁମ୍ଭକ ନେଇକି ରହୁଛ, ଛାଡ଼ିକି ରହୁଛ, ନେଇକି ରହୁଛ, ଛାଡ଼ିକି ରହୁଛ। ଶ୍ୱାସ ଯେତେ କୁମ୍ଭକ ହବ, ତମ ଭିତରେ ବ୍ଲିସ୍, ପିସ୍ ସବୁ ଆସିବ। তুমি ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲ, କୁଳାଗ୍ରତ କଲ। ଏତେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଏ, ପରସ୍ପର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି। ଭଲ ନ ପାଇଲେ କେହି କାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକକୁ ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି। କିଏ ସତରେ ମାଡ଼ି ବସେ, କିଏ ଅସତରେ ମାଡ଼ି ବସେ। ଆଲିଙ୍ଗନ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ ନା କୁଳାଗ୍ରାତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତାର ପ୍ରେମିକ ଜୀବନ ବା ପ୍ରେମିକା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜେ। ତା ବିନା ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବା ନ ପାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ ପର ବୋଲି ଭାବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପଣାର କରି ନେଇଛି। ଖାଲି ଖୋଜିବ, ଖାଲି ଖୋଜିବ,
ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ କିଛି କହିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିଲା ବା ଜଣେ ସବୁ କରୁଛି କରାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ ତା ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ମିଳନ ହବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ପଞ୍ଚମ କ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ସହିତ ମିଶିକି ନାଚିବ ଖେଳିବ କୁଦିବ ଡେଇଁବ ଚାଲିବ ସବୁ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ ସବୁରି ଭିତରେ ସତକୁ ଦେଖି ସେ ଖେଳୁଥିବ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ତାର ବୋଧ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଜ କରିଯିବ ମିଶିଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ଶିସ୍ତି କ୍ରିୟା ପ୍ରେମ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଆମର କଥା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାର କଥା। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସାଧକ ସାଧିକା ଭିତରେ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବ ନା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସବୁବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଥିବ। ଜାତି ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ଅଲୱେଜ୍ ହାପି। ସେକେଣ୍ଡ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ତାର ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ବାଡ଼ି ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର ଦୋକାନ 9ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିବି 9:30 ଗ୍ରାହକ ଆସିବେ ମୋର ଫେରିଯିବେ କି ଉପରେ ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛି ତାପରେ ନିର୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କେବେ ଅଭାବ ହବିବ। ଯାହାର ଭାବମୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଯାହାର ଆନନ୍ଦମୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କ'ଣ ନିରାନ୍ଦର ଅଛି? ନା। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବି ନାହିଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଚାକିରି କରିବି ମାସ 2 ମାସରେ ଚାକିରି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ସେ ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ ତ କଲ୍ୟାଣମୟ ସେ ତ ପ୍ରେମମୟ ସେ କାହିଁକି କଥା କହିଲେ? ନା ମୋର ଅହଙ୍କାର ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚଳିବି ଯାଅ କର। ତେଣୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବେ ସବୁବେଳେ ସେ ମନେ ପଡ଼ିବେ ଏ ସଂସାରଟା ସବୁ ମିଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଲଭ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଫଲୋ ୱାନ୍। ଲଭ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଫଲୋ ୱାନ୍। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିର 3ଟି କଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ହେବ ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ମନରେ ଖରାପ ଭାବନା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କାରଣ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ହିଁ ଭଗବାନ ସବୁ ହିଁ ଭଗବାନ। ତ ଖୋଜିବ କ'ଣ? ତମର ଅନୁଭବ ହବ। ତମେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଯିଏ ଜୀବନରେ ନିଜ ଗୁରୁକୁ 100% ଭଲ ପାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରେ ଗୁରୁମୁଖୀ ହୁଏ ଗୁରୁଙ୍କର ପିତାର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଗୁରୁ ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିକି ସେ କାମ କରେ। ଗୁରୁକୁ ନ ଜାଣିବା ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ ବୁଝି ସେ କାମ କରେ। ଆଗକୁ ଡିସେମ୍ବର ଫଙ୍କସନ୍ ଆସୁଛି କି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ସେ ଭାବନା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ନାହିଁ।
ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧି ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେବ, ସେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ସିଏ ପାଇବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ମିଳିବା ତ ବହୁତ କଥା, ଭଗବାନ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ନାରଦ, ଛୋଟିଆ କଥା କହି ବନ୍ଦ କରିବା, ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯିଏ ମନର କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ମନର କଥା କହିଦେଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇପାରେ, ଲୋକ ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିବେ। ଯଦି ଏଇ କାମ ଯେକୌଣସି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କରାଯିବ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହର ହେଇଯିବ ଏବଂ ସାରା ୱାର୍ଲଡରୁ ଲୋକ ଆସିବେ। ସେ କଥା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଜମା 2-3 ମାସ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, ମନର କଥା କହିଦେଇ ପାରିବ। କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବନି। ମାନବ ମାନେ ଇତି ଉପଦ୍ରବ କରିବେ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଭଗବାନ ତ ଏ କାମ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ମନର କଥା କହିପାରିବେ, ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଲୋକ ସେଠି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମ କୋଉଠି ରହିବେ? ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ରହିଲେ। ବାପା, ଇ ଲୋକ ଯୋଉ ଦୁଃସାହସୀ ଲୋକ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରି ସିଟି ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ହେଲା ଯେ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ ଲୋକ ଜାଗା ହେଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନାରଦକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ନାରଦ, ମୁଁ ତ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଲୋକ ସେଠି, ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ରହିଲେ ଲୋକ ସେଠି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଲେ ସେଠି ଲୋକ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ରହିଲେ ଲୋକ ସେଠି ରହିଲେ, ଯୋଉଠି ରହୁଛି ମୁଁ ସେଠି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କାମନା ବାସନା କଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି, ମନର କଥା କୁହାହେଉଛି। ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରତି ଲୋକ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଲୋକ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆତ୍ମାନଂ ଅଜଂ ନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଭ୍ରମନ୍ତି ମୂଢ଼ା ଗିରି ଗୋରେଷୁ। ଏ ଅନ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏ ମୂଢ଼ ମନ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ଭଗବାନ କୋଥାୟ, ଭଗବାନ କୋଥାୟ। ମୁଗ ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି, ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ମୃଗ ବୁଲୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା, ବାସନା କୋଉଠି ଆସୁଛି? ସେଆକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ତୋରି ଦେହରେ ଦେଖ ଦିଶୁଅଛି ଜକ ଜକ, ହେତୁ ନ କରିଣ ମୂଢ଼, ଦିନେ ତୁ ଯିବୁ ଯମ ଭୁବନ। କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି? କିଏ ଦେଖିବ? ମନ ଦେଖିବ ତ, ଆଖି ତ ଦେଖିବ ନାହିଁ ନା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଜପ କଲେ। କାହିଁ ମନ ଦେଖିପାରୁନି? ନା କଳୁଷିତ ମନ, ପାପଯୁକ୍ତ ମନ, ଦୁଷ୍ଟ ମନ, କୁମନ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ରିଭର୍ସ, ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବ। ଏଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପୁଣି କଥା ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ଏଇ ଚିତ୍ତ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ଆହୁରି ଅନେକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍, ଇଜି ଟେକ୍ନିକ୍, ସିଓର ଟେକ୍ନିକ୍ କହିଦେଲି। ସବୁ ତୁମେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ, ଆଖି ବୁଝିକି ଭାବ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ସବ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। କାହା ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଲାଇଟେଡ୍ ଆପଣ ହେଇଯିବେ। ଏତିକି କଥା ଥାଉ। ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅସତରୁ ସତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱରୁ ଅମୃତକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁରା ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଉ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭିତରେ ରହି କହିଲେ, ଆମେ ସେମିତି କହିଲୁ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ। ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କର, ବିଚାର କର, ଜୀବନରେ ଧାରଣ କର। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଜପ ଧ୍ୟାନ ସହିତ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବି, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି, ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବି। ଆଉ ସବୁରି ପଜିଟିଭରେ ଦେଖିବି। ଯିଏ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା ସେଇ, ଯିଏ ଜୋତା ମାଳ ଦେଲା ବି ସେଇ। ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ।
कि गुरु को भाभी पारिब कि इष्ट को भाभी पारिब तार जे इष्ट हो गुरु को छाड़ी जगन्नाथ हूँ कृष्ण हूँ राम हूँ माँ हूँ तू जब एक भावी गोटाए भाव से गोटिक ही से एक ही सबकि आ विशेष किसी कहवा नहीं शेष क्रिया जुग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुच्ची विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची उपस्थित प्रेम स्वरूप गण सबरी भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हरि ओम तत्सत् जय गुरुदेव जय जगन्नाथ।